गजा जंग बंदी माहिदे से खित्ते में अमन बहाल होगा। जंग बंदी माहिदा हमारी तारीखी कामयाबी का नतीजा है। ये मशरिक़ वसता में अमन के लिए पहला कदम है। ईरान के पास अब हिजबुल्लाह या हमास के लिए पैसे नहीं है। अमेरिका को बदउनवान सियासी एस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। हम एक बार फिर अमेरिका को अजीम बनाने जा रहे हैं। इक़्तिदार में आकर अमेरिकी सरहदों को महफूज बनाएंगे। बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख कर दूंगा। अमेरिकी तारीख का मुल्क बदरी का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू करूंगा। अमेरिका में टिक टॉक बहाल करने का ऐलान। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हल्फ बर्दारी से कबल वाशिंगटन में रैली से खिताब। मार्टिन लूथर किंग और JF कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का भी वादा। बाय बाय बाइडन, वेलकम ट्रंप। सुपर पावर पर हुक्मरानी का ताज ट्रंप के सर। नौमुंतखब अमरीकी सदर की हल्फ बर्दारी आज शाम होगी। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका की सदारत संभालेंगे। वाशिंगटन में शदीद सर्दी, तकरीब इंडोर होगी। दारुल हुकूमत वाशिंगटन में दर्जा हरारत -11 डिग्री तक गिरने का इम्कान। 40 साल बाद मुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब इंडोर होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर करेंगे। जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा की शिरकत मुतवक्के। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। तकरीब में 7 सरबराहान मुमलिकत और 2 साबिक रहनुमाओं को मदऊ किया गया। तकरीब हल्फ बर्दारी में 5 लाख मेहमानों की आमद मुतवक्के। डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल की इमारत में हल्फ उठाएंगे। तकरीब में 600 लोगों को शिरकत की इजाज़त। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। व्हाइट हाउस से 3 किलोमीटर तक का इलाका गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया जाएगा। पंद्रह माह की कत्ल और गारत के बाद गजा में जंग बंदी। 90 फलस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से रिहा। शानदार इस्तेकबाल। 3 इसराइली खवातीन कैदी भी घरों को पहुंच गईं। हमास और इसराइल ने कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया। माहिदे के मुताबिक 42 दिन के अंदर गजा की पट्टी पर कोई हमला नहीं होगा। हमास के मुताबिक कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। जंग बंदी के बाद मुजाहमतकारों का गलियों में गश्त। अवाम की जानिब से वालिहाना इस्तेकबाल। हज़ारों फलस्तीनी पुलिस अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में तैनात। शहरी इंतजामिया ने गलियों को दोबारा खोलने और बहाली का काम शुरू कर दिया। इमदादी सामान पर मुश्तमिल सैकड़ों ट्रक गजा में दाखिल। रक्सा ने काबिज हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। हमारी कौम की जीन कुर्बानियाँ, बहाया गया खून कभी रायगा नहीं जाएगा। इसराइल ने गजा में बहुत मुजालिम ढाए। हमने हर जगह से खूनी फौज को कारी ज़ेब लगाई। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का बयान। जंग बंदी माहिदे पर अमल दरामद आलमी रहनुमाओं का खैर मकदम। जो बाइडन अपने आखिरी खिताब में गजा बंदूकें खामोश हो गईं। अब गजा माहिदे पर अमल दरामद ट्रंप इंतजामिया पर मुनहसर है। माहिदे के अगले मरहले में यरगमालियों में शामिल इसराइली फौजी रहा होंगे। गजा माहिदे का दूसरा मरहला हमास को इख्तिदार से हटाने को यकीनी बनाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, माहिदे से गजा में इंसानी इमदाद की रसाई आसान होगी। ईरान ने माहिदे पर अमल दरामद को फ़लस्तीनियों की फतह करार दे दिया। अमरीका और कतर ने सीज़ फायर माहिदा तारीखी करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन का क़तरी हममंसब मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। गजा जंग बंदी माहिदा दोनों ममालिक के मुश्तरका ताउन से मुमकिन हुआ। क़तरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, माहिदे की पासदारी यकीनी बनाएंगे। पोप फ्रांसिस का गजा जंग बंदी माहिदे पर अमल दरामद शुरू होने का खैर मकदम। खूनरेज़ी के बावजूद इसराइली कैदियों के साथ हुस्न सलूक की आला मिसाल कायम। रिहा होने वाली इसराइली ख़वातीन खुश और सेहतमंद दिखाई दी। अल-क़स्साम ब्रिगेड को अलविदा भी कहा। हमास की जानिब से कैदियों को तोहफ़े दिए गए। जंग बंदी के बाद हज़ारों पनाहगज़ीनों की तबाहाल घरों को वापसी। गजा की गलियों में जश्न, खान यूनिस और रफ़ा में खुशियाँ। फ़लस्तीनियों से सोशल मीडिया पर तबाहशुदा इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों और बिल्डोज़ों की तस्वीर शेयर कर दी। गजा इसराइली फ़ौजी साजो सामान का कब्रिस्तान बन गया।
صہیونی فوج کے عزائم خاک میں مل گئے، مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کا خواب ادھورا، شدت پسند رکن بن گارڈ سمیت 3 اسرائیلی وزراء مستعفی۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے سیز فائر کامیاب نہ ہوا تو جنگ جاری رہے گی، نئی جنگ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ہوگی۔ 1.25 سال کی جنگ نے غزہ کا انفراسٹرکچر مکمل تباہ کر دیا، اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے بستیاں ملیہ میٹ، گھر، اسپتال، اسکولز اور کالجز کھنڈر بن گئے۔ غزہ سٹی، شمالی غزہ، خان یونس، رفح، جبالیہ، دیر البلح شدید متاثر، غزہ میں 60% عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا، 92% گھر تباہ، 88% اسکولز متاثر ہوئے، غزہ کے تمام اسپتال مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ صہیونی گولہ باری کے نتیجے میں فلسطین کا اربوں ڈالر کا نقصان، اسرائیلی جارحیت میں 47,000 کے قریب فلسطینی جان سے گئے، 1,10,000 سے زائد افراد گولہ باری کا نشانہ بن کر زخمی ہوئے۔ آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری دوسرے روز بھی جاری، وادی نیلم کے علاقے گریس کیل، شونٹر، سرگن، جگران میں برف باری سے گریس ویلی کی رابطہ سڑک بند، وادی لیپا، باغ، مکرا، گنجا بہار اور پیشن ناسی میں بھی برف باری، مظفر آباد اور گرد و نواح میں گزشتہ رات ہلکی بارش اور برف باری کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کا امکان۔ چمن میں کوزک ٹاپ شاہراہ پر برف باری کا سلسلہ تھم گیا، قومی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے مکمل بحال کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ کیس ڈی لسٹ کر دیا گیا، 7 رکنی لارجر بینچ کی عدم دستیابی کے باعث ملٹری کورٹ کیس ڈی لسٹ کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ارشد شریف قتل تحقیقات کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ انتخابی دھاندلی کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست بھی آج سماعت کے لیے مقرر۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی غیر قانونی سزا کے باوجود قانون پر یقین رکھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو اللہ کی ذات کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں۔ تحریک انصاف کی جدوجہد کا مقصد جمہوریت کی سربلندی اور آئین اور قانون کی حکمرانی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی گفتگو، کہا اصولوں اور نظریات پر سمجھوتا وہ کرتے ہیں جو خوف کے سائے تلے رہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ہمراہ آخری سانس تک جدوجہد جاری رہے گی۔ ملک کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر چلنا ہوگا، مذاکرات میں ملکی مفاد کو سامنے رکھا جائے، نواز شریف کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مسلم لیگ نون میں جاتی امرہ میں اہم بیٹھک، لیگ کی قیادت کا موجودہ سیاسی صورتحال، مذاکرات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات بارے بھی آگاہ کیا۔ نواز شریف کا مہنگائی میں کمی اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ ملک کی معاشی بدحالی دور کرنے کے لیے حکومت کی کوششیں رنگ لائی ہیں، مہنگائی کے گراف میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، معاشی حالات مثبت سمت کی طرف گامزن ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ ضلع کرم میں شرپسند عناصر کے خلاف بلا تفریق سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ۔ پشاور میں کرم کی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس، ریاست پرامن عناصر کے ساتھ کھڑی ہے، ظالم عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ متاثرہ علاقوں میں موجود چند شرپسند کے خلاف کارروائی ناگزیر ہو چکی ہے، اب معاہدے پر قانون اور پشتون روایات کے مطابق عمل درآمد کرایا جائے گا۔ آپریشن مقامی آبادی نہیں، شرپسندوں کے خلاف ہے، کسی کے خلاف ایک طرفہ کارروائی نہیں ہو رہی۔ بہت کوششوں کے بعد کرم میں امن معاہدہ ہوا، شرپسندوں نے قافلے پر حملہ کر کے امن معاہدے کو سبوٹاژ کرنا چاہا، قافلے پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ آج سے ہنگو میں ٹی ڈی پیز کیمپس لگانا شروع کریں گے، کمشنر کوہاٹ اور آر پی او کوہاٹ کی ہنگو میں پریس کانفرنس۔ سیکیورٹی فورسز نے یورپ میں خارجیوں کی پاکستان میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں فتنہ خارج کے 5 دہشت گرد جہنم واصل۔ پاکستان بارہا افغان عبوری حکومت کو سرحد پر مؤثر انتظام کرنے کا کہہ چکا ہے۔ امید ہے افغان عبوری حکومت اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے اور سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔
करम मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी। 22 ट्रक्स पर मुश्तमिल एक और काफिला करम पहुंच गया। 1000 कंबल, 1000 रजाइयाँ, 1000 चटाइयाँ, 500 खेमे शामिल। हाइजीन किट्स, सोलर लैंप्स और किचन सेट भी शामिल। सामान बेघर अफराद में तकसीम किया जाएगा। करम के लिए मजीद सामान भी हंगामी बुनियादों पर मुहैया किया जाएगा। पीडीएम में मराकेश कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 21 पाकिस्तानी शहरियों की लिस्ट जारी। रबात में पाकिस्तान सफारती मिशन मुतासरीन की इमदाद के लिए मुतहरिक है। मुतासरीन के लिए खुराक, पानी, अदवायात और कपड़ों समेत ज़रूरी सामान का इंतजाम किया है। हुकूमत पाकिस्तान मराकेश हुकाम के साथ करीबी राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कश्ती हादसे पर वज़ीर आज़म की कायम करदा 4 रुकनी टीम मराकेश में मौजूद। तहकीकाती टीम मुख्तलिफ ज़ावियों से हादसे की तहकीकात में मसरूफ़। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बरतानवी हाईकोर्ट का फैसला हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। मुआहदे के मुताबिक ये रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जानी थी। वाज़ेह हो गया अलकादे ट्रस्ट केस का फैसला ज़ाती अनाद और बदनीयती पर मबनी है। दीगर जाली मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी हाईकोर्ट में बेबुनियाद साबित होगा। मुशीर इत्तलात खैबर बख्तियारखवाह बैरिस्टर साहब का बयान। कहा, हुकूमत के तमाम झूठे मुकदमात की हकीकत सामने आ रही है। ये मुकदमा भी जल्द ख़त्म होने वाला है। पंजाब हुकूमत टेक ओवर कर रही है। मरियम नहीं, कोई नहीं, पंजाब हुकूमत की मजाल नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकती। ये आप देखेंगे 2 दिन के ख्वाब हैं, ये फैसला उड़ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा चंद हफ्तों की बात है। देखिए, ये फैसला किसी भी अदालत में खड़ा नहीं रह सकता। ये फैसला बिल्कुल कायम नहीं रह सकता। मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ। 190 मिलियन पाउंड फैसले की कोई बुनियाद है ना कोई दलील। लिख कर देने को तैयार हूँ। अलकादे ट्रस्ट का फैसला उड़ जाएगा। पंजाब हुकूमत की मजाल नहीं ट्रस्ट पर कब्जा कर सके। राजदारी रेट में ऐसा कुछ नहीं जो किसी को फायदा हो। कमीशन के बगैर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत को मुज़ाकरात से फरार के लिए चोर दरवाज़ा चाहिए। सदर ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं लगाई। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कराची के साइट एरिया हारूनाबाद में घर में फायरिंग। 2 भाई जम बहक, 3 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।